Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जय जगन्नाथ सांग माने मु समरंजन बारिक स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल को। आपण माने देखिथिबे बहु लोक एमिति भी अछंती निज अतीत को घटितुवा घटना को निजर वर्तमान को संपूर्ण रूप नष्ट कर दियंती। निज मन भीतर खाली तांकर नेगेटिव थॉट्स चले जहा फल से माने जीवन में धीरे धीरे नर्क भलिया लागे। बहु लोक एमिति भी मु देखिछि कि तांको अतीत को मन पकाई निज वर्तमान को संपूर्ण रूप नष्ट कर दियंती। आउ से निज अतीत को भूली ही केबे पारंतिनी, चाहिए भी भूली पारंतिनी। आसतु आमे जानिबा सांग माने केमिति आमे आम अतीत को संपूर्ण रूपे भूली जिबा से विषय में मुझे आपको कहूँ। प्लीज शुणु ध्यान से। आसतु आज पुणी एक नुआ जिनस जानिबा जहाँ आम लाइफ को सक्सेस करिवार आउ टिके साहाय्य करिवो। आसतु से जिनस कौन प्रथमे आमे जानिबा। मु पढुची प्रथमे आगे शुणु तापर आगु जीवा। वी कैन नॉट वेलकम द न्यू ईयर बाय होल्डिंग ऑन द होल्ड। We can welcome it only when we are ready to transfer ourselves from old to new। आ अर्थ मु आपन को बुझाऊची। आउ थरे मु याकू इंग्लिश वर्डटा आउ थरे आपन को कहूची, आपन सुनंतु। We cannot welcome the new year by holding on the hold। We can welcome it only we are ready to transfer ourselves from old to new। ये सक्सेसफुल पंथी कहूची जे आमे आम जीवन कौन धरण नुआ जिनस को आमंत्रण करें जे पर्यंत आमे पुराना जिनस को संपूर्ण रूपे छाड़ीनी। बहु गुरुत्वपूर्ण जिनस मुझे बुझाऊँ, भल भाव बुझंतु। आमे आम लाइफ रे बड़ अचीवमेंट बड़ थर नुआ कर्म करें से पर्यंत आमे आम अतीत को भूली पारि ना संपूर्ण रूपे। आमे से पर्यंत गोटे बड़ जिनस तैयारी करें नहीं कि अचीव करें नहीं जे पर्यंत आमे पुराना जिनस को संपूर्ण रूपे डिलीट करना आम माइंड रू। सांग माने पास्ट आमको नुआ जिनस क्रिएट करिवारे बंचई थाए। गोटे पिलाटे जदि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट जॉब दबाकू चाहूँगी सांग माने से जो जिनस आगु माने आउ जो एग्जाम आगु देइथिला सेतिरे थरे दिथर विफल होइतिला सांग माने। आउ से जेतेबेले आगु जिबाकू चाहूँगी और आगु किछि क्रिएट करबाकू चाहूँगी ता मुंडू को प्रथमे आसुची जे ना मोर 10th रे खराब होइतिला आ +2 रे भी खराब होइतिला, हमर पूर्व एग्जाम भी सब खराब होइतिला। ये प्रैक्टिकल जिनस मु आपनक सहित शेयर करी। गोटे बोर्ड टैलेंटेड पिला एग्जाम देवाई एडमिट कार्ड आणला बेले तार किसी प्रोब्लेम होइतिला। सेकेंड थर भी से जेतेबेले जाउतिला से सेतेबेले डरुथिला कारण तार पास्ट एक्सपीरियंस बहुत खराब थिला। से समय पाई परिस्थिति पाई कोन गोटे घटना घटी आइतिला सेही घटना नै ता मन रे सबले भय रहितिला। ह्यूमन माइंड रे मु सबले कहूची ह्यूमन माइंड रे गोटे घटना जदी रिपीट हुए से ही घटना दिन सारा बारंबार रिपीट हम यहाँ हूँ ह्यूमन माइंड स्ट्रक्चर कम। ता भितर 80 ରୁ 85 से जो मन जो घटना सब घटेनि 80 ରୁ 85% नेगेटिव ही थाए, पॉजिटिव थॉट्स रिपीट हुए ना। आपण मैंने बहुत जिनस स्मूथली आगुरी करना आपण मैंने जदि कौन एक काम करने को जाऊँगी से इमिडिएटली जो नेगेटिव एक्सपीरियंस सब रिपीट हम आ नेगेटिव एक्सपीरियंस रिपीट होगा द्वारा कौन हम आपण मैंने सब नेगेटिव थॉट्स इमिडिएटली मन भीतर को आसो। सी कर्म रू हो कि कैरियर बिल्डिंग रे हो कि रिलेशनशिप रे हो। किंतु ये गुरुत्वपूर्ण कोर्स और पंथी कहूँ जदि आपण किसी नुआ जिनस क्रिएट करने चाहूँगी सांग माने, नुआ किसी वेलकम करने चाहूँगी सांग माने, नुआ किसी लाइफ रे करने चाहूँगी सांग माने, ताहले इमिडिएटली पास्ट रे थिबा जिनस को संपूर्ण रूपे वाश कर दियंतु सांग माने। कौन गोटे विगत रे गोटे घटना घटी आइतिला सेही घटना को धरी रखिले सांग माने हबो आगु को जीवाटी। ए पास्ट जिनस मन रखिले कौन हबो, आमे जन्म होइचे काहेकि किछि भलो काम करबा ना नहीं सांग माने। सेही खराब जिनस मन रखिले आमे आगु किछि जीवा कि सांग माने। तो आगु जीवा को हेले आमे पास्ट जिनस को भूलियो सांग माने बुझी रखुछथि। आगु को जीवा को हेले सब बेले पास्ट जिनस भूलिबो सांग माने। पास्ट हमको नुआ जिनस क्रिएट करिवारे बंचई थाए। गोटे पिलाटे जदि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट जॉब दबाकू चाहूँगी सांग माने से जो जिनस आगु माने आउ जो एग्जाम आगु देइथिला सेतिरे थरे दिथर विफल होइतिला सांग माने। आउ से जेतेबेले आगु जिबाकू चाहूँगी और आगु किछि क्रिएट करबाकू चाहूँगी ता मुंडू को प्रथमे आसुची जे ना मोर 10th रे खराब होइतिला आ +2 रे भी खराब होइतिला, हमर पूर्व एग्जाम भी सब खराब होइतिला। ये प्रैक्टिकल जिनस मु आपनक सहित शेयर करी। गोटे बोर्ड टैलेंटेड पिला एग्जाम देवाई एडमिट कार्ड आणला बेले तार किसी प्रोब्लेम होइतिला।
ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବି ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା ସେ ସେତେବେଳେ ଡରୁଥିଲା, କାରଣ ତାର ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ସମୟ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତା ମନରେ ସବୁବେଳେ ଭୟ ରହିଥିଲା। ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯଦି ରିପିଟ୍ ହୁଏ, ସେଇ ଘଟଣା ଦିନ ସାରା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାଇଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର କାମ। ତା ଭିତରୁ 80-85 ସେ ଯେଉଁ ମନରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟେନି, 80-85% ନେଗେଟିଭ୍ ହିଁ ଥାଏ। ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ରିପିଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସ୍ମୁଥଲି ଆଗରୁ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସବୁ ରିପିଟ୍ ହେବ, ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରିପିଟ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ସିଏ କର୍ମରୁ ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ବିଲ୍ଡିଂରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରିଲେସନସିପ୍ରେ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋର୍ସ ଓ ପନ୍ଥୀ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନୂଆ କିଛି ୱେଲକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନୂଆ କିଛି ଲାଇଫ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପାଷ୍ଟରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ୱାଶ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଗଟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଘଟଣାକୁ ଧରି ରଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେବ ଆଗକୁ ଯିବାଟି? ଏ ପାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ କାହିଁକି? କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ନା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ? ସେଇ ଖରାପ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ କିଛି ଯିବା କି ସାଙ୍ଗମାନେ? ତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବୁଝି ରଖୁଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ପାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଭୁଲିବେ। ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ଲିଜ୍ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର କାହା ସହିତ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନେ ମନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି ସାଙ୍ଗମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛି, ପୁଣି ସେ ପୁରୁଣା କଥା ତା ମନରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକ ମୋତେ ଏଇଆ କହିଥିଲା, ତା ସହିତ ମୋର ଏଇଆ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାନ୍ତା, ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ନୂଆ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ସେ ଆଉ କରିପାରୁନି। ଯଦି ସେ ପୁରୁଣା କଥା ରିକଲ୍ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡିଲେଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏକ ନୂଆ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପାଷ୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଷ୍ଟରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ମାଇଣ୍ଡରୁ ୱାଶ୍ କରିଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଗଛ ଲତା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏ ରୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛି, କେବଳ ମଣିଷ ହୁଏତ କରୁନି। ମଣିଷ ସବୁ ଜାଣିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି ବଟ୍ ଦେଖିପାରୁନି। ଆହୁରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହଳଦିଆ ପଡ଼ୁଛି ଓ ଝଡ଼ୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। ତାପରେ ନୂଆ ପତ୍ର ଆସୁଛି ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୁଝିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗଛ ପତ୍ର ଝଡ଼ୁଛି ନା କେଉଁଠି ପାଇଁ ନା ଗଛରେ ପୁଣି ନୂଆ ପତ୍ର ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଥାଆନ୍ତା, ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳେଇ ପାରିଥାନ୍ତା କି? ନୂଆ ପରି ଫୁଲ ଫୁଟି ପାରିଥାନ୍ତା କି? ନୂଆ ପରି ଫଳ ଫୁଟି ପାରିଥାନ୍ତା କି? ତ ସିଏ ଯଦି ରୁଲ୍ ଫଲୋ କରୁଛି, ଆମେ କାହିଁ ଫଲୋ କରିବାନି? ଆମେ କାହିଁ ଆଗକୁ ଯିବାନି? ଗଛ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗଛ ହେଇକି ଯଦି ସିଏ ରୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆମେ କାହିଁ ପାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିକି ଆଗକୁ ଯିବା ବଢ଼ିବା ନାହିଁ? ପାଷ୍ଟ ଜିନିଷ କାହିଁ ଭୁଲିବାନି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ? କହୁଛି ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ କହୁଛି ନା ଭୁଲ କହୁଛି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କହିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ଭୁଲ କହୁଛି ଆପଣ କହିବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେଚର ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଯିଏ ନେଚର ନିୟମ ରୁଲ୍କୁ ବୁଝିଛି, ସେ ଯେତେ ପାଷ୍ଟର ଅଗ୍ର କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ନୂଆ ଗଢ଼ିବାରେ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଦିମାଗରେ ଥିବା ବ୍ଲକେଜକୁ ହଟାଇବାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ମନ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ କ୍ରିଏସନ୍ କରିପାରିବା, ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ ସକ୍ସେସ୍ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, କିଛି ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା, କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ୱି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ୱେଲକମ୍ ଦି ନ୍ୟୁ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବାଇ ହୋଲ୍ଡିଂ ଦି ଓଲ୍ଡ ଥଟ୍ସ, ଓଲ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍, ଓଲ୍ଡ ଥିଙ୍ଗସ୍। ସୋ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପୁରୁଣା ବିଚାରଧାରାକୁ ଡିଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତୁ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କାମରେ ଆସିବ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସବୁବେଳେ ଡେଭଲପିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ସୁନ୍ଦରମୟ ହୋଇ ଗଢ଼ି ଉଠିବ।